श्रीमती राधा रानी की, महाप्रभु की, आनंद प्रभु की, अद्वैत प्रभु की, राधारमण निधि की, शिवाजमण निधि की, गोपाल की, महंत की, गोस्वामी की, अष्टोत्तर विलास की, प्रकाश की, ललिता विश्राम की, विश्राम की, विश्राम की, संप्रदाय की, धाम की, धाम की, धाम की, नाथ जी की, रामई की, रामई की, रामई की, देवी की, गुरु की, गोसाई की, महाराज की, गोस्वामी की, शंभो की, अष्टमी की, रानी की, अष्टमी की, शंभो की, राम कीर्तन की, आइए बाजे की, भगवत अनुष्ठान की, भगवत सेवा की, भगवत भक्तों की, उत्सव की, प्रसाद की, प्रसाद की, शेर मंगल की, भक्तार मंगल की, मंगल की, शेर मंगल की, मंगल की, शांति की, एकादशी व्रत থাকলো কি বলে হয়নি একাদশী ব্রত থাকলো কি এবার যারা রাধাষ্টমী অনুষ্ঠান করবো কি যাদের বেলায় তুলসী মালা নাই যাদের গলায় তুলসী মালা নাই তারা করবো কি অনেক বেলা হয়ে গেছে পেট ভরে প্রসাদ পাবো কি গৌর প্রেমানন্দে ভক্তদের উদ্দেশ্যে শ্রীমদ ভগবত গীতা প্রদান করবেন ভক্তগণ গীতা তো কালকে দিতে আসতে দেবে কালকে মহোৎসব আছে কালকে মহোৎসবে দিয়ে নে কালকে মহোৎসবের শেষে দিতে কালকে ভক্ত আসবে তারা পরে দিতে তাই না তারা তো তাড়াতাড়ি পরে তাই তো বলি দোয়া দিতে আমরাও জয়তে চলে যাই ওই সব ব্যাকআপ দিয়ে না করলি বুঝলি আমাদের সঞ্জিতদা করে অন্য টাকা বাবা আপনাকে সবাই মিলে একটু সহযোগিতা যারা যারা আছেন
সব চলে গেছে। সব চলে গেছে, ডাক দিয়ে আসতে হবে। না, ওই ঘরের ভিতরে। এই মুখত রাজ্যে আলো চোখে হ্যাঁ, আমাদের কথা তুমি মতো না। হ্যাঁ, বাবা না।